pong mag-mine. But waiting for Kaon bite. Tawal po. Mi, kunin nyo na. Kunin nyo na, Mi. Kunin nyo na yan. O, Mi kay Hilton. O, eto, isa lang to, 550 po. 540 wholesale. Mga Mi, kunin nyo na si Hilton. Coords skirt. 34 waistline and 40 bust po. Mine, Hilton Black. 550. 540 wholesale. Kunin nyo na, Mi. Lolita M.S. sold out. Lolita M. Ma'am Ivy, huwag ka na mag-M. Baka na lang. Lolita Red din po. Lolita sold out. Red, sold out. 2 colors available na lang, Mi. Lolita Apple, suot ko, and Lolita Blush na lang. Kunin nyo na to. Yes. Sold out Apple. Sold out na Sold out Apple. Mi, kunin nyo na yung blush. Huwag na kayong magtira, Mi. Ganda po ng blush, Mi. Ayan o, blush po. Ma'am Evelyn, mag-blush ka na lang. Yes, kunin niyo po, Mi. Isa na lang po. My Lolita blush. Sold out blush. Thank you so much po, Mi. Lolita all colors. Sold out. Mi, tingnan niyo naman. BKK dress, 399. Diba? Ang mura lang po. Ayan. Kaya dapat, Mi, lagi kayo nakaabang sa live natin. O, Mi, si Benson, tinira niyo pa po. Kunin niyo na to. 420 na lang po si Benson. Mi, naka-double lining yan. Dito. Ganda. Coord short. Mine, Benson, Sage. Isa na lang, Mi, oh. 420, 410 wholesale. Kunin nyo na po. Eme and blush na lang. Eme and blush na lang. Wala. Wala kang nakuhang M, Ma'am Ivy. Kumpleto na nun sana, no, Mi? Complete colors na sana. Ayan, at least, di ba, may nakakuha ka pa ng blush. Ayan, mura na lang yon 399. Kunin nyo na yung mga natira, Mi. Eto si Ma'am Presi. Evelyn, wala ng Lolita. Sold out na Yes po. po. O, Mi, kay Presi. Yung iba po kasi, Mi, tigi isang quantity lang po. Kaya mabilis tayo, Mi. Ayan. Mine, Presi, Blue. 499 lang po. Si Presi natin. Mga Mi, kunin nyo na. And, Presi White. 499. Oo nga, Mi. Pero kanina kasi minaflex na yun. Hansel ka na lang, Ma'am Evelyn. Kaya kahit hindi nasuot na ni Boss Madel, kung bet nyo din, Mi, may nyo na agad. Kasi para mabigyan kayo. Mag-hansel na lang kayo. Dalawa na lang yun. Meron yun. O, eto kay Tina. Kunin nyo si Tina. Coord short. Wala 450 na lang to. 440 wholesale. Ayan. Mine, Tina, black coord short. Wala na, Ma'am Dimple. Sage na lang po ang meron. Maganda yung sage. Ma'am Dimple, maganda. Oo. Maganda. Maganda ang sage. Ma'am Dimple, kunin mo na. Kunin mo na ang sage. Ma'am, eto mi, si Maple naman. 480 lang. 470 wholesale coord short. Gucci. Ayan. Coord short. Green sa likod. Si Jolly. Sige po, flex natin yan. Mi, next tayo. Wala, hindi ko maano. Next tayo sa aking suot. Narinig yun, Mama? Camila. 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 Oh. Sige, Mi, wait lang. Ito, another dress, Mi. Ang ganda niya. Ang ganda nito. Sardines. Ayan, Ma'am Evelyn. Baka bet mo si Camila. Mga naghahanap ng ano dyan. Ayun talayo. Camila Single double L. po. Double L po po. 420. Dati siyang 625. Sige, Ma'am Evelyn. Mga dresses ang isusuot ni Boss Madel. Mga dress, Mi. Isi-sale pa yan. Yung mga dress natin. Sige, Mama. Flex. Eto, Mi, nagpapa-flex sa manikin number 5. Si Cherries po. Mi, naka-sale na to. 580 na lang siya. 570 wholesale po. Ayan. Naka-rhinestone. Mga Mi. Coords short. Original BKK po. Jolly black. Jolly navy. And yung nasa 5th mannequin po, Jolly 399. Jolly Eme. Eme ba to? This or green? Jolly Eme. 580 po.
70 wholesale. Oh, ayan. May available pong RAM today. Yes, meron, Ma'am Angeline. May RAM tayo. Sige, flex po yan. Oh, sige. Oh, ayan, Mi. Next tayo sa aking suot. Ayun, hindi ko na siya na ano dito, Mi. Ayan siya. Mi, ang ganda nito. Pwede niyo siyang i-butones hanggang dito. Ang ganda niya. Ayan, para na siyang pa-halter, Mi. Pwede ang aking suot hanggang 40 boss, Mi. Kasyang-kasya. Ayan, button down po. Functional lahat ng butones nito. And meron na din tong pocket, Mi, both sides. Yes. Ayan. Ang ganda nito, Mi. Kunin niyo to. Tag-iisa lang, ha. Ang code ko, Mi, is mine Camila Black for only 399 pesos lang. 389 wholesale. Other colors po. Ayan. Meron tayong Camila Brown, Camila Cream, and Camila, Cedar Me. Ayan. 399, 389 wholesale. Kunin nyo na to. Me. Ayan, bilisan nyo mag-my me kasi tag-iisa lang halos yung mga items natin. Yes. Ang ganda nito, mga naghahanap dyan ng mga dress. Hanggang, 40 boss, kasyang-kasya, hanggang XL, pwedeng-pwede sa dress na to. Yes. Ayan, garter na yan sa likod ni. Ayan, ang ganda nito, 399, 389 Mura naman wholesale. Camila Black suot to. Camila Brown. Camila Cream, and Camila Cedar. Kunin nyo na to. Oo. Ma'am Angeline, ito po si si Ram. Kumuha ka na nito, Mi. 550 lang po. Ayan siya. 550, 540 po wholesale. 40 bus, Mi, and 36 waistline kasha. Crumpled linen Ram Zero. Ram Black. Ram Oh, White. yours na, Camila Black. Ram Maroon. Brown is a Ram brown. Blush. Ganyan yung kanyang skirt, Mi. Ayan, may inner short na po. Camila Black Kahit po, hindi ka na po mag-cycling, Ma'am Angeline. Okay, Robin. Oni, Camila Black, sold out. Oh, ayan, Mi. Ito na lang available kay Camila Camila. Brown sold Oh, out. Camila Brown, sold out. 2 colors available. Meron tayong Camila Cream and Camila Cedar. Kunin nyo na to, Mi. Ang Yes. ganda. 399, 389 wholesale, Mi. Ayan. Kunin nyo to. Ang ganda Dalawa nyo na ni lang. button down yan. Huwag na kayong magtira, Mi. 399 lang to. Para bumili lang kayo ng top, and Mi. cedar. Kunin nyo na. Tig-isa. Tag-iisa lang. Cream and cedar na lang po. Camila Cedar, 399, and Camila Cream. Premium linen, Miha, ang fabric ni Camila po natin. Premium linen. Ang ganda nito. Kunin nyo na, Mi. 399, 389 wholesale. Ganda ng mga dresses natin. Oh, ayan, Mi, oh. Camila Cream